سلام سلام كم ياللهم أب كله كرنعات علم زلهم مساهم زلهم بره تسفاء أب محبر ميديا ننوي عمتات نت يفلخو زنت فلو عودي أرستي أب قانقا تجرينيا إنجليش أب مزرقاحيو نبعلي إن دا تمهاركو نبزحات سباتنا أشحات سبات يمهرن زخا حدا عبي نجري إلى حسب أتيك عندي عودي متكل أرستي أب مسلاتات تقصتات بهيلات وستأذى تركبت زرباتات حصرت زانتاتات أوزتو كوريو زي مسلاتات تقصتات بهيلات وستأذى تركبت زرباتات حصرت زانتاتات نجراتن حساباتن ناي ملع علم زتقالليو ناي هوبات سبات ناي فلوطات سبات ناي تمارامرتي ناي فلاسفاتات ناي صحافتي ناي درستي ناي وزت ناي كله اب كله زركبيو برها زي صحافو يلن زي ترأي امبر مصيخم رأيون سمعون نبل علنا سرناي مجمار كغبرلنا خا تمنيتي يغلص. Let's get started. Let's learn together. Let's grow together. ቋንቋ ትግርኛ English WH questions حطوتات. What for things انتاي ننقرات كن حاتت كلنا نتقوم الليو. Who for people من نسبات كن حاتت كلنا انا العلو حطيو من. Which for choice اينايتي نمرجع زخون نجار كنمرز كلنا أنا العلو حطيو. Where for places أبي نبوتات إنا نتقملو. When for time معاس نجيزة إنا نتقملو. Why for a reason نمنتاي نمغنيات إنا نتقملو. How when you ask about method كمي بخمي مفتاح صقماتن شجراتن ميلا مقدم رأي وزته نحطتات نستفلا ليكم تقوموا لنخلينا اتقندقن أب مفتحيتات زوتو كوري. How many when you ask about quantity كندي زأكل كنديو عقن بزحي متن مفلات نزقوت صار نجر. How much when you ask about quantity عقن بزحي متن مفلات نزيكو تصار نجر. Number 1 What for things انتاي ننقراتينا نتقوملو. أبنت حجي أبسل زلنا بز أبنت سبقير خرداناي. What is this زي انتاي يو. This is a book كنبل نخلنا أبنت زي مصحف يو كنبل نخلينا. What is that أتي انتاي يو. نزي حطتات ملسي متان كرداكم تدليهم أبزا حلفة زرقي حسل زلخو تابي دكتوري واتخليهم حجي نايلا ما عنت نقبر. What is your name من يسنكي. Number 2 Who for people من نسباتينا نتقوملو نسبات كن حاتت كلنا نحطو حطيو. Who inspires you من يتابعك Who do you want to meet one day حدا معالتي من كتركب تدلي حدا معالتي نمن كتركب تدلي حدا معالتي نمن كتركب تدلي. Who is your favorite writer تفتوى صحافي من إيو تفتوى صحافيت من إياه. Who is this زي من إيو زي من إياه. Who are you من يخان السخا من يخان السخي.
Who do you live with? Who do you live with? ምስ መን ትነብር? ምስ መን ትነብሪ? Who do you like to talk to? Who do you like to talk to? ምስ መን ክትዛረብ ትፈቱ? ምስ መን ክትዛረብ ትፈትዊ? Who helps you at work? Who helps you at work? ኣብ ስራሕ መን ይሕግዘካ? ኣብ ስራሕ መን ይሕግዘኪ? Who makes you laugh? Who makes you laugh? መን እዩ ዘስሕቐካ? መን እዩ ዘስሕቐኪ? Who truly understands you? Who truly understands you? بحق من يزردأك بحق من يزردأك السمعك راح زي كونسي زردأك يو زقدس زتليكا زبل وزحت اللو لك أخاهم يسمعك راح زي كون كاتدلي زردأك ون سلت دلي. Number 3. Which for choices INIT نمرجع إن نتقملو. Which is better, this or that? Which is better, this or that? أين يحيش إزي ولا إتي؟ أين تحيش إزي ولا إتي؟ Which one do you want? Which one do you want? أين تأخذ دلي؟ أين تأخذ دلي؟ Which one do you prefer? Which one do you prefer? أين تفوتو؟ أين تفوتوي؟ أين تفوتو؟ أين تفوتوي؟ وممكن بالنخرينا. Which color do you like? Which color do you like? أين حبر تفوتو؟ أين حبر تفوتوي؟ أينتي حبر تفوتو أينتي حبري تفوتون كنبل نخلينا عبز حجي جيزة مثلا نعهم كي حزوكم إلى قاليو شفاف إلى زحل فزول همر بزح كنتنتنون بزح كنزور زرون نخلينا أقول لهم قاب عليهم وسقول لهم هراي. Which city do you want to visit? نابنيتي كتما خطبت سحت دلي نابنيتي كتما خطبت سحت دلي. Which subject is your favorite? Which subject is your favorite? تفوتوا أرستي أينتيا تفوتوا يا أرستي أينتيا. Which movie do you want to watch? Which movie do you want to watch? أينتي فيلم كتريت دلي أينتي فيلمي كتريت دلي. Number 4. Where for places. أبي نبوتها تينا نتقملو نبوتها كن حتى تتكلنا نتقملو حتى. Where are you from? Where are you from? كابي مسيخا كابي مسيخي كابي هاجر مسيخا كابي هاجر مسيخي. Where are you going? Where are you going? نابي تخيد اللخا نابي تخيد اللخي. Where we are where we are أبي لنا. Where do you live? Where do you live? أبي تنبر أبي تنبري. Where do you work? Where do you work? أبي تسرح أبي تسرحي. Where can I buy this? Where can I buy this? نزي أبي كجوز يخل نزي أبي كجوز يخل. Number 5. When for time معاس نجيزة إنا نتقملو. When is your birthday? على تلدتك معاس إيو على تلدتك معاس إيو. When can we meet? When can we meet?
معاسينا خنرخب when are you going to the shop معاسي خناب دكان كتكدي معاسي خناب دكان كتكيد number 6 why for a reason سلامنتاي نمنتاي نمخنياتنا نتقوملو زخونه مخنيات كتب لك زخونه ندحر دا واي زبل حتى ندحر تحديدك why are you learning Tigrinya English why are you learning Tigrinya English نمنتاي سلامنتاي Tigrinya English تمهر لخا نمنتاي سلامنتاي ቋንቋ English Tigrinya تمهر لخي ቋንቋ ትግርኛ እንግሊሽ ንዑ በሐሳብ ንመሃር ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ኩልኩም ሳብስክራይብ ገበሩ ላይክ ዘይገበርኩም ላይክ ገበሩ እዚ ዝመልአልኩም ዘለኹ ናይ በሐቂ ግዜ ይወስድ እዩ ይርዳእኩም እዩ ትፈልጥይኩም ያ ላይክ እንዳገበርኩም እንዳሕር ሰሚዕኩም ጽብቕ እዩ ንኹልና why did you choose this book why did you choose this book ስለምንታይ ነዛ መጽሐፍ መሪጽካ ስለምንታይ ነዛ መጽሐፍ መሪጽኪ Number 7 how when you ask about method كمي بخمي مفتاح صقماتن شجراتن ميلا مقدم رأي وزت حطتات شجرات كتفتح خلخا ويون فتح حيسكا ختمت خلخا حيسكا يتمت حطي كمي بخمي زبل how are you كمي How did you learn that? How did you learn that? كم يجير كتماهير كيو؟ كم يجير كتماهير كيو؟ How do I get there? How do I get there? ناو بخم يبصح. How far is it? كم يروح ديو؟ How many? When you ask about quantity, عقن بزحي متن مفلات نزقص أرنجر نتقمليو. How many languages do you speak? How many languages do you speak? كندي ቋንቋታት ትዛረብ كندي ቋንቋታት ትዛረቢ How many books do you have? How many books do you have? كندي መጽሐፍቲ ኣለካ كندي መጽሐፍቲ ኣለኪ How many siblings do you have? كندي ኣሕዋት ኣለውኻ كندي ኣሕዋት ኣለውኺ How many languages do you speak? How many languages do you speak? كندي ቋንቋታት ትዛረብ كندي ቋንቋታት ትዛረቢ How many hours do you sleep? How many hours do you sleep? كندي ሰዓታት ትድቅስ كندي ሰዓታት ትድቅሲ How many students are in your class? ኣብ ክፍልኻ ክንደይ ተማሃሩ ኣለዉ ኣብ ክፍልኺ ክንደይ ተማሃሩ ኣለዉ How many countries have you visited? How many countries have you visited? كندي هاجرات بصيخا كندي هاجرات بصيخي How much? When you ask about quantity عقم بزحمة أن مفلات نزاي كتسر نجر نحطو حطيو نقابلنت How much does it cost? How much does it cost? كندي يواجو How much money do you have? How much money do you have? كندي جنزب علىك كندي جنزب علىكي جميركا ود زبل متكلا لني نسخة كاب قدامي كفال كسب 10 كفال كوعازي لنجيركم نيرة 10 كفال بس يحلقوا بحجي زمت كرينا كسب حجي تخاطركمني يقني الله كبرتي هذا الله كلكم دلي thank you for watching تنزير أخو مخار أيوة كلكم دلي سنايو Let's get started. Let's learn together. Let's grow together. ቋንቋ ትግርኛ English ዘይ ስሩዓት ግስታት irregular verbs in English እዞም ትሪእዎም ዘለኹም ናይ ህሉ ናይ ሕሉፍ ናይ ሕሉፍ ሕሉፍ እዮም ኣብዚ ዘለዉ ሕጂ እቶም ናይ ህሉውን ናይ ሕሉፍን ከምብበልኩም እየ ዝተረፈ ከዓ ቀሲልና ክንምሎ ኢና ዝተኻለ መጠን ከምብቦም ክፍትን እየ ንኹሎም ሓራይ ንኽንቐፅል begin began
begin مجمار began جميرو break broke broken break مسبار broke تسيرو bring brought brought bring ممصا brought أمصيء يخونالو ናይ ሕሉፍ ስለ ዝኾነ build built built build ምህናጽ built ካ ተሃኒጹ buy bought bought buy ምግዛእ bought I bought some food ገለ ምግብታት ገዚኤ ናይ ሕሉፍ catch catch መሓዝ choose chose chosen choose መምራጽ chose መሪጸ ይኾናል ማለት ናይ ሕሉፍ ስለ ዝኾነ come came come come ممصا I came انتلك خا مصيء cost 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 how much it cost نبلنا أبنت كندي واقو أزيو نبل واقع أكيرني زي كله أب حلوف أب هلو أبناي حلوف حلوف أكيرني كم زلو ويو cat 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 مقراصيو cat كا ناي حلوف اي cat انتلكا انا قريص تبلالها do did done do مسرحيو did ناي حلوفيو done كا نابنت ممهركا اب كفلي عيو يهبكامو اتعيو مسود أخايو انتاي كتبولو تخليخا I have done وديه اللهو تقول لها draw drew drawn draw مسأل drew كم سأل كاي خات حبر زلخا ناي حلوفيو drink drunk drunk drink مستايو drunk ناي حلوفيو drunk ناي حلوف حلوف كا اتي اصحاحفا فلي زبلايو اتي ادام صغنا حديو drive drove driven drive مزواريو drove كم زوركا يخا ناي حلوف تقلص لها زويره نيرت بنا ابنت driven ناي حلوف حلوفيو eat ate eaten eat مبلعيو ate I ate بلع كم زبلع خا ناي حلوف تحبر لها eaten كا ناي حلوف حلوفيو fall fell fallen fall موداقيو fell وديكا خمز نبر كاي خا تحبر زلها fallen كا ناي حلوف حلوفيو feel felt felt feel مسمعيو felt كا ناي حلوف ناتيو felt كا ناي حلوف حلوفيو find found found find مركابيو found كا I found my key انتل كان ابنت مفتحي رخيبيو تبلا لخا fly flew flown مبرر كم زبرر كا تحبر لخا مالتي خلايتي forget forgot forgotten forget مرسعيو forgot ناي حلوفي خات الزارب زلخا forgotten كا ناي حلوف حلوفيو give gave given give مهابيو gave كا ناي حلوف ناي مهابيو
given كا نحلف حلفي go went gone go مخاديو went كيدكا خمز نبر كاي خات حبر زلخا gone كا نحلف حلفي grow grew grown grow معبايو grew كا كم زعبا كاي خات حبر زلخا نابنت I grew up تبل أنا أب كستاي عبيه have have مهلاويو had كا ناي حلوف ناي هافي had كا ناي حلوف حلوفيو hide hidden hide محبايو hid حلوف ناي هايديو hidden كا ناي حلوف حلوفيو heat ازي اي قيرني كم زلو اي كله بحافشا كن تقدميتي مهرام تخلأيتي كم استهارنكا ايخا تحبر زلخا تاصال سيتغا ناي حلف ايا hold محازيو held كا حلفيو تحدخا ناي حلفيو hat مقدا وي تهارينكا تهاسيخا خون خيلي keep معك أبيو kept كا حلفيو kept كا ناي حلفيو new known مفلاتيو new I knew you تلك أنا نعرف يفلتك هاي نيرون كنا بنقلنا known كا ناي حلفي learned هجي أبزي بخلت ما قد يزلو بخلت يخطكم تخليهم ممهر تماهيرة leave مقدافيو left كا ناي حلفي تحدى كا ناي حلفي let مفقاديو let ناي حلفيو let ناي حلفيو أصححفو كل حديو نزي خطردو انتخونكا أبتي ملو حساباتي خا خطردو اتخيل حدث من أبنت let me know انتي لكا أفلت أني إخا حجي إيزب لكا زلو بخومي إخا خطردو اتخيل lose متفايو make مسرحيو made كا سريحة خمز نبر كاي خات حبر زلخا نابنت نسد I made a mistake انتلكا جيجا سريحة meet مرخابيو met تراخيبكا خمز نبر كا تقول تصلو ناي حلفيو met ناي حلفيو pay مخفاليو paid I paid already كفيلة you have to pay the price واقع قد كفل لك أنا نزحج زجبر زلوا خناي وحق بلوكم الله قال لا يكون بفلاي إيروجيرا برب نختار مسؤوم يكون نخط صحفهم نخط الزارهم متم زخوبة ديوم سلازي تقدسكم لايك جبروا شير جبروا سبسكرايب جبروا كم زعينت كم سألكم من تدليكم حراي تقدسيكم أنا تقدس يسرح لكم زلوا put مقتاويو put ناي حلفيو put ناي حلفيو أصححفهم أي كيرنيم كم زلوا ويم زصحفوا بحافشة نزي أنكر ردهم من تخينا نتمول حساباتنا خن رد زلنا إلى زحسب بناتي الرأي تحسسوان read من بابيو read كا ناي حلفيو كدمت كله جنا أصححفوا أحد يو كدمت كله read يدمت مالتي أمن حلف run مجيء كم زوجي خات خلاص كان يحلفي تصال ساي كان يحلف حلفي say said
ሰይ ምባልዩ ሰድ ናይ ሕሉፍ ናይ ሰዩ ሰድ ከዓ ናይ ሕሉፍ ሕሉፍ እዩ ሲ ሰው ሲን ሲ ምርአዩ ሰው ከም ዝረአኻ ኢኻ ትሕብር ዘለኻ ሲን ናይ ሕሉፍ ሕሉፍ እዩ ሰል ሶል ሶል ሰል ምሻጥ እዩ ሶል ናይ ሕሉፍ እዩ ሶል ከዓ ናይ ሕሉፍ ሕሉፍ እዩ ሰንድ ሰንት ሰንት ሰንድ ምስዳዲ ዝኾነ መልእኽቲ ሰንት ናይ ሕሉፍ እዩ ሰንት ከዓ ናይ ሕሉፍ ሕሉፍ እዩ ሰት 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 መቕማጥ ኮፍ ምባል እዩ ሲት ሳት ሳት ኮፍ ምባል ሳት ከዓ ናይ ሕሉፍ እዩ ሳት ከዓ ናይ ሕሉፍ ሕሉፍ እዩ ስሊፕ ስሌፕት ስሌፕት ስሊፕ ምድቃስ እዩ ስሌፕት ናይ ሕሉፍ እዩ ስሌፕት ከዓ ናይ ሕሉፍ ሕሉፍ እዩ ስፒክ ስፖክ ስፖከን ስፒክ ምዝራብ እዩ ስፖክ ናይ ሕሉፍ እዩ ስፖከን ከዓ ናይ ሕሉፍ ሕሉፍ እዩ ስፐን ስፐንት ስፐንት ስፐንድ ምዕቃብ እዩ ስፐንት ናይ ሕሉፍ እዩ ስፐንት ከዓ ናይ ሕሉፍ ሕሉፍ እዩ ስታንድ ስቱድ ስቱድ ስታንድ ዶ ምባል እዩ ስቱድ ከዓ ናይ ሕሉፍ እዩ ስቲል ስቶል ስቶለን ስቲል ምስራቅ እዩ ስቶል ናይ ሕሉፍ ናይ ስቲል እዩ ስቶለን ከዓ ናይ ሕሉፍ ሕሉፍ እዩ ስዊም ስዋም ስዊም ምሕምባስ እዩ ስዋም ናይ ሕሉፍ ናይ ስዊም እዩ ተሓደ ከዓ ናይ ሕሉፍ ሕሉፍ እዩ ቴክ ቱክ ቴከን ቴክ ምውሳድ እዩ ቱክ ናይ ሕሉፍ እዩ ቴከን ከዓ ናይ ሕሉፍ ሕሉፍ እዩ ቲች ቶት ቶት ቲች ምምሃር እዩ ቶት ከምዚ ተምሃርካ ኢኻ ትሕብር ቶት ከዓ ናይ ሕሉፍ ሕሉፍ እዩ ቴል ቶል ቶልድ ቴል ምንጋር እዩ ቶልድ ከዓ ናይ ሕሉፍ እዩ ቶልድ ከዓ ናይ ሕሉፍ ሕሉፍ እዩ ቲንግ ፎት ፎት ቲንክ ምሕሳብ እዩ ፎት ከዓ ሓሳባት እዩ ተሓደ ከዓ ናይ ሕሉፍ ሕሉፍ እዩ አንደርስታንድ አንደርስቱድ አንደርስቱድ አንደርስታንድ ምርዳእ እዩ አንደርስቱድ ከዓ ናይ ሕሉፍ ናይ አንደርስታንድ እዩ ዊን ዎን ዎን ዊን ምዕዋት እዩ ዎን ከም ዝተዓወትካ ኢኻ ትገልጽ ተሓደ ከዓ ናይ ሕሉፍ ሕሉፍ እዩ ራይት ሮት ሪትን ራይት መጽሓፍ እዩ ሮት ናይ ሕሉፍ እዩ ሪትን ከዓ ናይ ሕሉፍ ሕሉፍ እዩ ቢት ቢት ቢትን ቢት ምህራም እዩ ተሓደ ናይ ሕሉፍ እዩ ተሓደ ከዓ ናይ ሕሉፍ ሕሉፍ እዩ በርን በርንት ፊድ ምምጋብ እዩ ፈድ ከዓ ናይ ሕሉፍ እዩ ፈድ ከዓ ናይ ሕሉፍ ሕሉፍ እዩ ፋይት ፍሪዝ ፍሮዝ ፍሮዘን ፍሪዝ ምብራድ እዩ ተሓደ ከዓ በሪዱ ተሓደ ከዓ ናይ ሕሉፍ ሕሉፍ እዩ ሲክ ስዊፕ በጊን ቤጋን I began my new job last week I began እያ ዘላ ሕጂ ሪእዋ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሓድሽ ስራሕ ጀሚረ ቤጋን ጀሚረ ይኾን ኣሎ ማለት እዩ ቤጋን ብሬክ ብሮክ he broke his phone yesterday he broke his phone yesterday ንሱ ትማሊ ሞባይሉ ሰይሩዋ bring brought she brought her friend to the party ንሳ ንመሓዝኣ ናብቲ ናይ መዘናግዒ ቦታ ኣምፂኣታ buy bought I bought a new book last night I bought a new book last night ትማሊ ምሸት ሓዳሽ መጽሓፍ ገዚአ do did
I did my homework. Yo betay sarixyo. Yo gazay sarixyo. It ate. We ate dinner at 7 o'clock last night. تمالم مشت 9 تدريرنا. Ate. تايخون الله تدريرنا. Go. Went. She went to the market this morning. لو منو هنا بعداقا خيدا نيرا. نسا لو منو قولا بعداقا خيدا نيرا. Make. Made. She made a delicious cake yesterday. نسا تمال طعم تحبس سريحة نيرا. See. Saw. I saw a movie last weekend. أبزا حلفك أدام سنبت فيلم رئينيرا. Feel. Felt. She felt happy after the meeting. نسا دحري تغوصرا تحقويسا. نسا دحري تغوصرا تحقويسا نيرا. Find. Found. I found my keys. مفتحي رخيبيو. Give. Gave. They gave me a wonderful gift for my birthday. نساتنا بناي على تلدتي عزيزة قرم هياب هيبناني. Go. Went. We went to the park after school. دحر تمرتي نابقرعات كدنا. Have. Had. I had a great time with her. مسعى صبو جيزة أحليفنا. Read. Read. I read the news yesterday. I read the news yesterday. تمال زينا أنبيبا نيرا. نلما عن تحيزلكم زمس أخو زيك الصمعوص أنا حكم ينيرو أبقى تالي كالمدى بحيزلكم كساب زمس لايك شير سابسكرايب أي تحمقوا إخوم يقني الله كبرتي هذا اللي سلا تقدسكم تكاتلني. Thank you for watching. سسنايو. Let's get started. Let's learn together. Let's grow together. WH questions. حطتات نمحتات نتقومولون قالات. WH questions. حطتات. What for things. انتاي ننقراتنا نتقومولو. Who for people. من نسباتنا نتقومولو. Which for choice. أيناي أينايتي نمرجعنا نتقومولو. Where for places. أبي نبوتاتاتنا نتقومولو. When for time. معاس نجيزة إنا نتقملو. Why for a reason. سلامنتاي نمنتاي نمخنيات إنا نتقملو. قوانقوا تغرينيا English حفشاوي حطوتات. General questions. Are you. ديخا ديخي. أبز حالفة كم زفلت WH questions تقريبا لكم نيرة. نايلا معانتي كأوفلي بزبالة. Are you. زبل حزامات يلغو ناوخو بلوكمية سناي مكتال. Are you rich? Are you rich? هابتام ديخا. هابتام ديخي. Are you poor? دخا ديخا. دخا ديخي. Positive answers. أونتاوي ملستات. Yes, I am rich. هابتام إيه. I am rich in knowledge and expertise. بفلتأتن بتمكرن هابتام إيه. I am rich, but wealth is not just about money. هابتام إيه. هابت جنا بزعبا جنزب ترح يكونن. Negative answers. No, I am not rich. I fall. هابتام أيكونكن. I don't have much money. بزح جنزب يبلين. I am not rich, but I am happy. هابتام أيكونكن ناي جنزب. جنا حجوس إيه. Are you happy? حجوس ديخا. حجوس تديخي. Are you tired? دخينكا ديخا. دخينك ديخي. Are you hungry? تأميخا ديخا. تأميخي ديخي. Are you thirsty? تأميخا ديخا. تأميخي ديخي. Are you ready? Are you ready? دلو ديخا. دلو تديخي. Are you sure? Are you sure?
رجسنيا ديخا رجسنيا ديخي حجي are you ready إلون تحيتك حدا سب yes I am ready كتبل تخليخا هو دلو إيه are you sure تيلكها yes I am sure هو رجسنا نحدا رجسنا زي كون كها no I am not sure رجسنا يكون كن تبل are you okay are you okay دحان ديخا دحان ديخي I'm okay دحان إيه I am not okay كأخذ بالتخليقة are you friendly are you friendly حوس ديخا حوس تديخي are you kind are you kind حياوي ديخا حياوي تديخي are you funny are you funny مسحق ديخا مسحق ديخي are you shy are you shy حفر ديخا حفر ديخي are you smart are you smart بلح ديخا بلح ديخي yes I am smart هو بلح يا are you patient are you patient عقص ديخا are you brave are you brave تبع ديخا تبع ديخي are you confident are you confident رأس تأمنت هلك ديو رأس تأمنت هلك ديو are you honest are you honest حقنيا ديخا حقنيا ديخي إذا هيج زلا أيتنببنيا are you honest تأتبال are you generous لقاس ديخا لقاس ديخي are you at home أبيت ديخا زلخا أبيت ديخ زلخي are you at work are you at work أبسرح ديخا زلخا أبسرح ديخي زلخي are you at school are you at school أبيت تمرت ديخا زلخا أبيت تمرت ديخ زلخي are you studying are you studying تسنع ديخا زلخا تسنع ديخي زلخي are you working are you working تسرح ديخا زلخا تسرح ديخ زلخي are you cooking are you cooking تخشن ديخا زلخا تخشن ديخ زلخي are you reading a book are you reading a book مصحف ديخا تنبب زلخا مصحف ديخ تنبب زلخي are you listening to music درف ديخا تسمع زلخا درف ديخ تسمع زلخي are you playing a game are you playing a game صوتا ديخا تتصاوت زلخا تتصاوت ديخا زلخا تتصاوت ديخ زلخي are you a good writer are you a good writer نفع صحافي ديخا نفعتي صحافي ديخي أب قوانقوا إنجليش يو نسخة نسخي نسخهم نسخات كن سلازخونا هنا بخلتيو زقرب لكم زلخو أبنا هنا نسخة نسخي خاتبل أبنا يقوانقوا إنجليش أنت دا are you a good writer أنت يلكا نمن كم تبل زلخا بتي صبر إخا سايخ تقبر تخل أبنا هنا جن نفع صحافي ديخا نفعت صحافي ديخي إخاتبل are you a good leader نفع مرحي ديخا نفعتي مرحي ديخي are you a good speaker نفع تزارباي ديخا نفعت تزاربي ديخي are you a good artist are you a good artist نفع سنة أبنيا ديخا نفعتي سنة أبنيا ديخي are you strong are you strong حيال ديخا
حيال ديخي. Are you in the city? Are you in the city? أب كتما ديخا زلخا. Are you in the countryside? Are you in the countryside? أب هاجر سب ديخا زلخا. Are you in a hotel? أب ما عارف أجايش ديخا زلخا. أب ما عارف أجايش ديخا زلخي. Are you in a restaurant? أب بيت مقبي ديخا زلخا. أب بيت مقبي ديخا زلخي. Are you in a park? أب قرعات ديخا زلخا. أب قرعات ديخا زلخي. Are you in a car? أب ماكينة ديخا زلخا. أب ماكينة ديخا زلخي. Are you on vacation? Are you on vacation? أب قعزة ديخا زلخا. أب قعزة ديخا زلخي. Are you married? مرعو ديخا. مرعو تديخي. Are you single? نتصل ديخا. نتصل ديخي. Are you a student? تمهاري ديخا. تمهاري ديخي. Are you a teacher? ممهر ديخا. ممهر ديخي. Are you a good listener? نفع سمعي ديخا. نفعتي سمعي ديخي. Are you a helpful person? حجاز سب ديخا. حجاز سب ديخي. Are you a hard worker? حيال برتع سرحي ديخا. Are you a good leader? نفع مرحي ديخا. نفعتي مرحي ديخي. Are you a team player? Are you a team player? ناي غانتا تتصاوتاي ديخا. ناي غانتا تتصاوتي ديخي. Are you looking for a new job? حدش سرح ديخا تدلي زلخا. حدش سرح ديخا تدلي زلخي. Are you a dreamer? حلامي ديخا. حلامي ديخي. Are you a risk taker? Are you a risk taker? حدا جينا سقم توساد ديخا. Are you ready for the next challenge? Are you ready for the next challenge? نزمت بدها دلو ديخا. Yes, I am ready. أوه دلو إيه. Are you tall? نوح ديخا. نوح ديخي. Are you short? حصير ديخا. حصار ديخي. Are you ready for the next challenge? Are you ready for the next challenge? نزمت بدها دلو ديخا. Yes, I am ready. أوه دلو إيه. Let's get started. Let's learn together. Let's grow together. Let's fight together for our dreams. Let's win together. Let's have fun together. تግርኛ English ካብ 1 ክሳብ 50 ሙሉእ ሓሳባት I am happy to meet you. I am happy to meet you. ምሳኻ ምርኻበይ ደስ ኢሉኒ. Number 2. She is a great writer. She is a great writer. ንሳ ብልስቲ ጸሓፊት እያ. Number 3. They are coming over tonight. They are coming over tonight. ሎሚ ምሸት ይመጹ ኣለዉ. Number 4. He is an excellent teacher. He is an excellent teacher. ንሱ ብሉጽ መምህር እዩ. Number 5. We are going to the seaside tomorrow. We are going to the seaside tomorrow. ጽባሕ ናብ ገንገም ባሕሪ ክንከይድ ኢና. Number 6. I am feeling good today. I am feeling good today. ሎሚ ጽቡቕ ይስምዓኒ ኣሎ. Number 7. It's a beautiful day outside. It's a beautiful day outside. ሎሚ ኣብ ደገ ጽቡቕ ኩነታት ኣየር ኣሎ. Number 8.
They are studying for their exams. They are studying for their exams. ንፈተናኦም የጽንዑ ኣለዉ። Number 9. She is my best friend. She is my best friend. ንሳ ዝበለጸት መሓዛይ እያ። Number 10. He is playing football right now. He is playing football right now. ንሱ ሕጂ ኩዕሶ እግሪ ይጻወት ኣሎ። Number 11. We are having a party tonight. We are having a party tonight. ሎሚ ምሸት ውራይ ንገብር ኣለና። ሎሚ ምሸት ውራይ ኣለና። Number 12. I am looking forward to the weekend. I am looking forward to the weekend. ንቀዳመ ሰንበት ብሃንቀውታ ይጽበ ኣለኹ። Number 13. He is enjoying his favorite hobby. He is enjoying his favorite hobby. ንሱ በቲ ዝፈትዎ መዘናግዒ ይዘናጋዕ ኣሎ። ንሱ ዝፈትዎ ነገር ይገብር ኣሎ። Number 14. We are getting ready to fight for our dream. We are getting ready to fight for our dream. ንሕልምና ክንቃለስ ንዳሎ ኣለና። Number 15. He is a talented artist. He is a talented artist. ንሱ ንፉዕ ስነ ጥበባዊ እዩ። Number 16. She is an amazing cook. She is an amazing cook. ንሳ ወሓለ ከሻኒት እያ። ንሳ ወሓለ እያ። Number 17. He is looking for a job. He is looking for a job. ንሱ ስራሕ ይደሊ ኣሎ። Number 18. We are making a better world. We are making a better world. ዝሓሸት ዓለም ንሰርሕ ኣለና። Number 19. I am learning something new every day. I am learning something new every day. መዓልታዊ ሓድሽ ነገር ይመሃር ኣለኹ። Number 20. They are watching a movie. They are watching a movie. ንሳቶም ፊልሚ ይሪኡ ኣለዉ። Number 21. He is reading a book. He is reading a book. ንሱ መጽሓፍ የንብብ ኣሎ። Number 22. She is helping her mom. She is helping her mom. ንሳ ነድኣ ትሕግዛ ኣላ። Number 23. We are going to the gym. We are going to the gym. ናብ ምንቅስቃስ ኣካላት ዝግበሮ ቦታ ንኸይድ ኣለና። Number 24. I am learning a new language. I am learning a new language. ኣነ ሓድሽ ቋንቋ ይመሃር ኣለኹ። Number 25. It's a challenging task. It is a challenging task. በዳሂ ዕማም ዕዮ እዩ። በዳሂ እዩ። Number 26. They are having fun at the park. They are having fun at the park. ኣብ ቅርዓት ይዘናግዑ ኣለዉ።
Number 27. He is a great listener. He is a great listener. ንሱ ንፉዕ ሰማዓይ እዩ። Number 28. He is a brilliant scientist. He is a brilliant scientist. ንሱ በሊሕ ስነ ፍልጠተኛ እዩ። Number 29. We are enjoying the sunshine. We are enjoying the sunshine. ንብርሃን ፀሓይ ነስተማቕሮ ኣለና። Number 30. It's time to start the meeting. It's time to start the meeting. ሕጂ ቆፀራ ዝጅምረሉ ጊዜ እዩ። Number 31. She is reading a book before bedtime. She is reading a book before bedtime. ንሳ ቅድሚ ድቃስ መጽሓፍ ተንብብ። ንሳ ቅድሚ ምድቃሳ መጽሓፍ ተንብብ። Number 32. It's never too late. It is never too late. ሕጂ እውን ማይ ኣይሓለፎን። Number 33. We are going to the library to study. We are going to the library to study. ክነጽንዕ ናብ ቤት መጻሕፍቲ ንኸይድ ኣለና። Number 34. He is watching the news every evening. ንሱ ኩሉ ጊዜ ምሸት ምሸት ዜና ይከታተል። Number 35. They are having breakfast together. They are having breakfast together. بحبار ቁርሲ ይበልዑ ኣለዉ። Number 36. It's time to eat lunch. It's time to eat lunch. ሕጂ ምሳሕ ንበልዓሉ ጊዜ እዩ። Number 37. It's time to take a break. It's time to take a break. ሕጂ ዕረፍቲ ንወስደሉ ጊዜ እዩ። Number 38. They are practicing their presentation. They are practicing their presentation. መደብ ንምቕራብ ይለማመዱ ኣለዉ። Number 39. It's time to eat dinner. It's time to eat dinner. ሕጂ እዋን ድራር እዩ። Number 40. I am packing my lunch for the day. I am packing my lunch for the day. ንመዓልተይ ዝኸውን ምሳሕ ይጥርንፍ ኣለኹ። ንመዓልተይ ዝኸውን ምሳሕ የዳሉ ኣለኹ። Number 41. They are having a discussion about a project at work. They are having a discussion about a project at work. ንሳቶም ኣብ ስራሕ ብዛዕባ ሓደ ዕዮ ዘተ ይገብሩ ኣለዉ። Number 42. He is playing games with his brother. He is playing games with his brother. ንሱ ምስ ሓዉ ይጻወት ኣሎ። Number 43. We are going to the park for a picnic. We are going to the park for a picnic. ናብ ሓደ ምቹእ ቦታ ዙረት ንኸይድ ኣለና። Number 44. She is beautiful. ንሳ ጽብቕቲ እያ። Number 45. He is smart. He is smart. ንሱ በሊሕ እዩ። Number 46. She is going shopping.
she is going shopping. ንሳ ናብ ዕዳጋ ድኳን ትኸይድ ኣላ። Number 47. It's raining. It's raining. ዝናብ ይዘንብ ኣሎ። ማይ ይሃርም ኣሎ። Number 48. He is running. He is running. ንሱ ይጎይ ኣሎ። Number 49. She is laughing. She is laughing. ንሳ ትስሕቅ ኣላ። Number 50. He is working hard. He is working hard. ንሱ ኣበርቲዑ ይሰርሕ ኣሎ። We are supporting each other. We are supporting each other. ነንሕድሕድና ንደጋገፍ ኣለና። I need your support, guys. Thank you very much for listening. Thank you very much for watching. Thank you. يقنيلي كبرتي حابلي تقديسكم سلس سمعكمني لايك شير سبسكرايب كا اي تحمقيكم انا كدالولكم عقمي زفقدو انا كقربولكم كفتني نسخون كا لايك شير سبسكرايب اي تحمقيكم حجي يقنيلي كبرتي حابلي ابزو دي الله. Let's get started. Let's learn together. Let's grow together. WH questions. حتات نمحتات نتقملون قالات. Who, what, when, where, why, how. من, انتاي, معاس, أبي, سلمنتاي, نمنتاي, كمي, بخمي. نلما عند حيزلكم مسئزلوخو كابتغال معالتي حيزلكم زمس زنوبركو فليز بلايو. እዚ ሕቶታት እዚ ንገዛእ ርእስና ክንሓቱ ዘለና ሕቶታት እዩ። ናብኹ ብሎክሜ ተኸታተሉ ኢኹም። Who inspires you the most in life? Who inspires you the most in life? ኣብ ህይወት ዝያዳ ዘነቓቕሓካ መን እዩ? ኣብ ህይወት ዝያዳ ዘነቓቕሓኪ መን እዩ? What is the most important lesson you have learned so far? كساب حج زتمهاركايو أقداسي تمرتي انتايو. كساب حج زتمهاركيو أقداسي تمرتي انتايو. When did you know your true purpose? إذا حقني على مغا ماس إخا فليت كايو. إذا حقني على مغي ماس إخي فليت كيو. Where do you see yourself in 5 years? أب حمشت عمد جزاء رسغا أبي كتريا إخا. أب حمشت عمد جزار إسخي أبي كتريا إخي. إذا حتى زياء مبزحت يو تحت حتى. Why do you believe in your dreams? Why do you believe in your dreams? سلمنتا إخا أب حلمتات كتأمن. سلمنتا إخي أب حلمتات كتأمني. How do you stay motivated during difficult times? ኣብ ጽንኩር እዋን ብኸመይ ተባራቲዕኻ ትጸንሕ ተሓልፎ? ኣብ ጽንኩር እዋን ብኸመይ ተባራቲዕኺ ትጸንሒ ተሓልፍዮ? ንጸገማትን ንሽግራትን ከመይ ተሓልፎም? ንጸገማትን ሽግራትን ከመይ ተሓልፍዮም? What is the one thing you can do today to change your future? What is the one thing you can do today to change your future? መጻኢኻ ንምቕያር ሎሚ ክትገብራ እትኽእል ሓንቲ ነገር እንታይ እያ? መጻኢኺ ንምቕያር ሎሚ ክትገብርያ እትኽእል ሓንቲ ነገር እንታይ እያ? How can you use your skills to make the world a better place? ንዓለም ዝሓሸት ንምግባር ክእለትካ ብኸመይ ክትጥቀመሉ ትኽእል? ንዓለም ዝሓሸት ንምግባር ክእለትኪ ብኸመይ ክትጥቀመሉ ትኽእሊ? What message would you give to your younger self? نجزا رسخا انتي ملقت مهابكيا. نجزا رسخي انتي ملقت مهابكيا. I would give to myself and also others. Do what you like. Never give up. In life there are many ups and downs. So keep going. Keep moving.
Never ever give up in life. Just try. One day you will win. أنا انتاي زبل مخر مهابكو تفوتوا قبر أي تتحلل أبيوت بزح ورد دايب زلو كأتصل مبالكو نسخون كانتاي مبالكم. What is your biggest dream in life? أبيوت تزعبي حلمخا انتايو. أبيوت تزعبي حلمخي انتايو. What do you feel passionate about your dream? سلامنتاي يو بزعبة حلمخا برتع سمعي سمعكا. سلامنتاي يو بزعبة حلمخي برتع سمعي سمعكي. Because I love my dream. I live my dream. أب حلمي سلز نبرن حلمي سلز فوتوني صبق سمعي سمعني وي برتع سمعي سمعني مولكو أنا نسخنك. What do you think? What about you? How do you plan to turn your dream into reality? بخمين حلمخا نابكونت كتكيرو مديبك ألخا. بخمين حلمخي نابكونت كتكيرو مديبك ألخي. Who do you want to inspire with your journey? بقعزخ نمان كتناقق احتدالي. بقعزخ نمان كتناقق احتدالي. I want to inspire to everyone. نخلو السمعان زلو كناقق حدث بلني. Who do you admire the most? Who do you admire the most? نماني خا زيادة تدنق. نماني خي زيادة تدنقي. What makes you happy? What makes you happy? انتا يحجز جبركا. انتا يحجز جبركي. When do you feel most confident? When do you feel most confident? معاسيو رأس تأمانت سمعكا. معاسيو رأس تأمانت سمعكي. معاسيو رأس متأمان سمعكا. معاسيو رأس متأمان سمعكي. Where do you want to go in the future? أمس أنا بيك تكي تدلي. أمس أنا بيك تكي تدلي. Why do you want to follow your dream? Why do you want to follow your dream? سلام تا إخان حلمخا تسعوه زلخا. سلام تا إخين حلمخي تسعوه زلخي. How do you stay strong when life is hard? هيوت كبد أب تخون الأوام بخمي إخات صنع دلدل تخون. هيوت كبد أب تخون الأوام بخمي إخي صنعتي دلدل تخوني. What is the best advice you have ever received? كابز رخب كاي زبالت أمخري انتايو. كابز رخب كاي زبالت أمخري انتايو. Who do you respect the most? Who do you respect the most? نمن إخا زيادة خبر تهب. نمن إخي زيادة خبر تهبي. Who do you want to meet one day? حدا معالتي نمن كتركب تدلي. حدا معالتي نمن كتركب تدلي. Who is the most important person in your life? Who is the most important person in your life? أبي ودك أزيع قدا سب من إيو. أبي ودك أزيع قدا سب من إيو. Who do you go to when you need advice? Who do you go to when you need advice? مخري أبزر لخالو جيزة نام من تخيد. مخري أبزر لخلو جيزة ناب من تخدي. Who helps you when you have a problem? Who helps you when you have a problem? صقم أبزقات مكا من يحجزكا. أبز صقمكا من يحجزكا. أبز صقمكي من يحجزكي. Who do you want to make proud? نمن كتحبن تدلي. نمن كتحبن تدلي. نمن كتغرع تدلي. نمن كتغرع تدلي. Who do you trust the most? نمن إخا زيادة تأمن. نمن إخا زيادة تأمني. Who is your biggest supporter? اتزعابي دقافيخا من إيو. اتزعابي دقافيخي من إيو. What is the best gift you have ever received? زبالت هياب زتوهاب كايو انتايو. زبالت هياب زتوهاب كيو انتايو.
What is your biggest strength? ዝበለጸ ኃይልኻ እንታይ እዩ? ዝበለጸ ኃይልኺ እንታይ እዩ? When do you feel most happy? መዓስ ኢኻ ዝያዳ ትሕጐስ ሓጐስ ስመዓካ? መዓስ ኢኺ ዝያዳ ትሕጐሲ ሓጐስ ስመዓኪ? When did you last try something new? ንመወዳእታ ጊዜ መዓስ ኢኻ ሓድሽ ነገር ፈቲንካ? ንመወዳእታ ጊዜ መዓስ ኢኺ ሓድሽ ነገር ፈቲንኪ? When was the last time you helped someone? ንመወዳእታ ጊዜ ንሓደ ሰብ ዝሓገዝካዮ መዓስ እዩ? ንመወዳእታ ጊዜ ንሓደ ሰብ ዝሓገዝክዮ መዓስ እዩ? Why do you want to be successful? ስለምንታይ ንምንታይ ኢኻ ዕውት ክትከውን ደሊኻ? ስለምንታይ ንምንታይ ኢኻ ዕውት ክትከውን ደሊኺ? Why is learning important? ስለምንታይ መምሃር ኣገዳሲ ኮይኑ? How do you face your fears? ንፍርሕታትካ ብኸመይ ትገጥሞም? How do you show kindnesses to others? ብኸመይ ኢኻ ሕያውነት ንኻልኦት ተርኢ? WH questions ሕቶታት What for things? እንታይ ንነገራት ኢና ንጥቀመሉ? Who for people? መን ንሰባት ኢና ንጥቀመሉ? Which for choice? ኣየናይ ኣየነይቲ ንምርጫ ኢና ንጥቀመሉ? Where for places? ኣበይ ንቦታታት ኢና ንጥቀመሉ? When for time? መዓስ ንጊዜ ኢና ንጥቀመሉ? Why for a reason? ስለምንታይ ንምንታይ ንምኽንያት ኢና ንጥቀመሉ? Let's get started. Let's learn together. Let's grow together. Let's fight together for our dreams. Let's win together. Let's have fun together. ቋንቋ ትግርኛ English Daily Written Verbs መዓልታዊ ዘውትራት ግስታት Start ምጅማር Finish መወዳእ Start Finish ጀሚርካ ወድእ Number 1 Run Run ሙግያይ Number 2 Jump Jump ምንጣር ምዝላል Number 3 Walk Walk ምኻድ Number 4 Eat Eat ምብላዕ Number 5 Drink Drink ምስታይ Number 6 Sleep Sleep ምድቃስ Number 7 Play Play ምጽዋት Number 8 Work Work ምስራሕ Number 9 Exercise Exercise ምንቅስቃስ Number 10 Dance Dance ምስዕሳዕ Number 11 Talk Talk ምዝራብ Number 12 Listen Listen ምስማዕ Number 13 Speak Speak ምዝራብ Number 14 Write Write مصحف Number 15 Read Read منباب Number 16 Text Text مصحف Number 17 Call Call مدوال Number 18 Email
ኢሜይል መልእኽቲ Number 19 chat ምዕላል Number 20 discuss ዘተ ምይጥ Number 21 go ምኻድ Number 22 come ምምጻእ Number 23 leave ምግዳፍ Number 24 arrive ምብጻሕ Number 25 depart ምግዳፍ Number 26 travel double ኤልያዝያ Number 26 travel ምጓዓዝ Number 27 move ምግዓዝ Number 28 stay ምጽናሕ ምጽባይ Number 29 transfer ምስግጋር Number 30 fight ምቅላስ Number 31 love ምፍቃር Number 32 hate ምጽላእ Number 33 like ምፍታው Number 34 dislike ዘይምፍታው ምጽላእ Number 35 enjoy ምሕጓስ Number 36 cry ምብካይ Number 37 laugh ምስሓቅ Number 38 smile ፍሽኽ ክምስ ምባል Number 39 frown ምጽዋክ Number 40 worry ምጭናቅ Number 41 think ምሕሳብ Number 42 learn ምምሃር Number 43 understand ምርዳእ Number 44 remember Number 45 forget ምርሳዕ Number 46 imagine ምቕራጽ ኣብ እምሮኻ ትቆርጾ ነገር Number 47 create ምምሃዝ ምፍጣር Number 48 innovate ምምሕያሽ Number 49 solve ምፍታሕ Number 50 analyze ምትንታን ምምርማር Number 51 meet
ምርኻብ Number 52 greet ሰላምታ Number 53 introduce ምልላይ Number 54 invite ምዕዳም Number 55 accept ምቕባል Number 56 reject ምንጻክ Number 57 share ምክፋል Number 58 care ምግዳስ Number 59 help محجاز Number 60 support مدقاف Number 61 walk مبربر Number 61 wake up مبربر Number 62 get up متنسى Number 63 brush مصراي Number 64 wash محصاب Number 65 dress مخدان ملباس كخون غلي Number 66 cook مخشان Number 67 clean مصراي Number 68 shop عداقة Number 69 pay مخفال Number 70 plan مدب Number 71 manage ممحدار Number 72 lead ممراح Number 73 follow مسعب Number 74 delete مدمساس Number 75 tell منقر Number 76 try مفتان Number 77 meet مرخب Number 78 discuss زتا مميات Number 79 decided موسان Number 80 push مقناص Number 81 click مطواق Number 82 type ملكت Number 83 scholar مورات Number 84 Number 85 say مبال Number 86 pull مسحب Number 87 watch مرآي Number 88 download مورات Number 89 upload مسعن 90 share مكفل Number 91 sing مدرف
Number 92 paint ملكاي. Number 93 draw مسأل. Number 94 wait مصباي. Number 95 have مهلاو. Number 96 keep مقصال. keep going كبهال سميعكم اللهم قصل. Number 97 seek مدلاي. Number 98 give مهاب. Number 99 study مصنع. 100 clap متقع. Let's get started. Let's learn together. Let's grow together. Like مفتاو مدلاي. Positive أونتاوي. I like أنا يفتو. You like نسخة تفتو. You like نسخي تفتوي. He likes نسو يفتو. She likes نسا تفتو. It likes اتي يفتو. اتيا تفتو. We like نحنا نفتو. They like نساتهم يفتو. They like نساتن يفتوا. Negative ألوتاوي. I don't like أنا أيفتن إياه. You don't like نسخة أيتفتن إخا. You don't like نسخي أيتفتن إخي. He doesn't like نسو أيفتن إيو. He doesn't like نسو أيفتن إيو. She doesn't like نسا أيتفتن إياه. It doesn't like اتي أيفتن إيو. اتي أيتفتن إياه. We don't like نحنا أينفتن إنا. They don't like نساتهم أيفتون إيوم. They don't like نساتن أيفتوان إيان. Questions حتوتات مفتاو مدلاي. Do I like أنا يفتو دي. Do you like نسخة تفتو ديخا. Do you like نسخي تفتو ديخي. Does he like نسو يفتو ديو. Does she like نسا تفتو ديا. Does it like اتي يفتو ديو. Do we like نحنا نفتو دينا. Do they like نساتهم يفتو ديوم. Do they like نساتن يفتوا ديان. Positive sentence أونتاوي مول حسابات. I like playing football أنا كعس أقرم الصوات يفتيه. We like traveling together بحنساب كنو قعاز إنا نفتو. بحنساب كنو قعاز إنا نفتو ندلي. They like playing football كعس أقرم الصوات يفتو. نساتهم كعس أقرم الصوات يفتو. He likes reading books نسو مصحفتي كنبب يفتو. This bag is like mine إذا ما هدر كمناتي إياه. He runs like a cheetah نسو لكع كم نبر قلقل يزقوي. He talks like his father نسو كم أبو يزارب. نسو لكع كم أبو يزارب. What do you like to eat انتاي كتبلع تدلي. Where do you like to go نابي كتكي تدلي. نابي كتكي تدلي.
Do you like reading books? መጽሐፍት ምንባብ ትፈትው ዶ? መጽሐፍት ምንባብ ትፈትው ዶ? He acts like a child. ንሱ ከም ቆልዓ ይዝዋሳእ። He eats like a king. ንሱ ከም ንጉስ ይዝበልዕ። They work hard like their parents. ንሳቶም ልክዕ ከም ወለዶም እዮም ኣበርቲዖም ዝሰርሑ። We talk like best friends. We talk like best friends. ልክዕ ከም ኣዕሩኽ ኢና ንዕልል። What is the weather like today? ሎሚ ኩነታት ኣየር ከመይ ኣሎ? She would like to meet you. ንሳ ንዓኻ ክትረኽበካ ትደሊ ኣላ። Life is like a journey. ህይወት ከም ጉዕዞ እያ። ህይወት ልክዕ ከም ጉዕዞ እያ። Life is like a journey. Learn from the past. ህይወት ከም ጉዕዞ እያ። ካብ ሕሉፍካ ተምሃር። Learn from the past, live in the present. ካብ ሕሉፍካ ተምሃር ኣብ ሎሚ ንበር። Life is like a journey with ups and downs. ህይወት ልክዕ ከም ጉዕዞ እያ። ላዕልን ታሕትን ዘለዋ እያ። Life is like a journey with ups and downs. ህይወት ልክዕ ከም ጉዕዞ እያ። ውረድ ደይብ ዘለዋ። Ups and downs. ውረድ ደይብ ላዕልን ታሕትን። You are like a brave hero. ንስኻ ከም ተባዕ ጅግና ኢኻ። Life is like a journey that teaches us to be strong. ህይወት ከም ጉዕዞ እያ። ሓያላት ክንከውን ትምህረና። ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ሰንተንስ ኣወንታውን ኣሉታውን ሙሉእ ሓሳባት። I know you. I know you. ይፈልጠካ እየ። I don't know you. I don't know you. ኣይፈልጠካን እየ። I like you. ይፈትወካ እየ። I don't like you. ኣይፈትወካን እየ። I believe you. ይኣምነካ እየ። I don't believe you. ኣይኣምነካን እየ። I miss you. ይናፍቐካ እየ። I don't miss you. ኣይናፍቐካን እየ። I hear you. ይሰምዓካ እየ። I don't hear you. ኣይሰምዓካን እየ። I understand you. ይርዳእካ እየ። I don't understand you. ኣይርዳእካን እየ። I respect you. የኽብረካ እየ። I don't respect you. ኣይኽብረካን እየ። I support you. I support you. ይድግፈካ እየ። I don't support you. ኣይድግፈካን እየ። I want to help you. ክሕግዘካ እየ። I don't help you. ኣይሕግዘካን እየ። I admire you. የድንቐካ እየ። I don't admire you. ኣይድንቐካን እየ። I need you. ይደልየካ እየ። I don't need you. ኣይደልየካን እየ። I care about you. ብዛዕባኻ ይግደስ እየ። I don't care about you. ብዛዕባኻ ኣይግደስን እየ። I think of you. ብኣኻ ይሓስብ እየ። I don't think of you. ብዛዕባኻ ኣይሓስብን እየ። I stand with you. ምሳኻ ደው ክብል እየ። ኣብ ጎድንኻ ኣለኹ። I don't stand with you. ምሳኻ ደው ኣይብልን እየ። I agree with you. ምሳኻ ይሰማዕ እየ። I don't agree with you. ምሳኻ ኣይሰማዕን እየ። I want to see you. ክሪኤካ ይደሊ እየ። I don't want to see you. ክሪኤካ ኣይደልን እየ። If you like it, share it. እንተፈቲኹሞ ንኻልኦት ኣካፍሉ።